ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଧାନ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବସ୍ତା ମୁଣ୍ଡାଇବା ସହ ହଳ ବଳଦ ଧରି ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ନେତୃମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ନିମାପଡ଼ାଠାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। मुख्य कारण हूँ चाषी भाई मानकर समस्या नहीं ये सरकार जो प्रतिश्रुति देइतिला 3100 टंकार धान किणवे बोली आज से प्रतिश्रुति को सेमाने पालन करूना उपरे बहुत प्रकार कटनी छटनी होची जोटा को सेमाने गोटे राजनैतिक मुद्दा करतिले जे आम सरकार आसिले ये सब किछि हबनी किंतु सेटा होची मिलर माननकु गोटे खोला छूट दिया जाइछि जहाँकि से मन इच्छा दर निर्धारण करी धान किणुचंती मंडी रे धान उठुना आमर पुरी जिला हूँ गोटे कृषि प्रधान जिला जो थे कि आमर शिल्प किसी ना समस्त चाष उपर निर्भरशील आज सबु चाषी भाई माने दुखित अच्छा जे सरकार तांकर प्रतिश्रुति पालन करूना आपण आज देखिथिबे बहु संख्यार चाषी भाई माने आसिक आमर आंदोलन रे सामिल हेले एवं आमे सरकार को चेतावनी देवाई चाहूँ जदि आज आपण विधानसभा चली विधानसभा भितर आपण जदि न घोषणा करेंगे जे प्रत्येक जिले में जेतिकी मंडी अच्छी आ सरकार जोटा टार्गेट थिला 72 मेट्रिक टन धान उठेबे आज पर्यंत कोटी ना कोटी सेटा पहुँची ना मात्र 34 मेट्रिक टन धान उठी जितेबले कि आपण देखिए छत्तीसगढ़ भाया गोटे छोटिया राज्य जोटि कृषि हिसाब रे से ओडिशा टू बहु पछरे किंतु सेठी लक्षे 72 मेट्रिक टन धान उठी सारी 172 मेट्रिक टन धान सेठी उठी सारला जबे कि ओडिशा रे ये सरकार रो आंतरिकता नाही सेतिपाई आज आमे कड़ा चेतावनी दउचु सरकार यथाशीघ्र चाषी मानकर समस्या को समाधान करंतु इनपुट सब्सिडी दियंतु नहले आगामी दिन रे तांकर नेता मंत्री के घर बाहरी पारे निश्चित भाव में मु विगत दिन रे विजु जनता दल मु 2018 मसीह विधिवत भाव में जॉइन करी नवीन पट्टनायक पाखे तापर मते विभिन्न जगह दायित्व दि जाइए मयूरभंज रे काम करछि कलाहांडी रे काम करछि केन्दुझर रे काम करछि देवगढ़ जिले में काम करछि तो सेमती मते एबे मु तो बहुत आगु इलेक्शन टाइम रे मध्य मते निमापड़ा निर्वाचन मंडली रे शेष जो सप्ताह थिला मते एटी स्वतंत्र भाव में पठाई आपण मैंने देखिथे मु निर्वाचन परिचालना केमती करथिली आ सेबेठू निमापड़ार समस्त नेतृत्व भाई भौणी मान सागर गोटे आत्मीयता मोर गढ़ी उठी जहाँकि मुझे प्रतिश्रुति देइतिली जे आपण मैंने विजु जनता दल सागर रुहंतु एटी जे गोटे आमर पूर्वतन विधायक समीर रंजन दास जितेबले शेष मोमेंट रे दल छाड़ी पलैले तो तांको कथार बहुत जन कर्मी बहुत नेता जावाई चाहूले मुझे अनुरोध करके हाथ धरिकी रखीदी आउ से प्रतिश्रुति पालन करी निर्वाचन पर मु निमापड़ा गस्त के बंद करना जार सुविधा असुविधा जितेबले जहाँ मु सब आसी छिड़ा आज दलर सभापति श्री नवीन पट्टनायक मो जिलार नेतृत्व समस्ते मो उपरे आस्था प्रकट करी निमापड़ार समस्त नेतृत्व को शंख भवन डाकिकी समस्त परामर्श नेले परामर्श नहीं मत ये नेतृत्व देइचंती मु समस्त जनसाधारण पाखे मु राति दिन 24 घंटा उपस्थित रही सबु प्रकार काम करी दल को ये सशक्त करी आगामी दिन रे पंचायत निर्वाचन रे ये नेतृत्व नुआ नुआ नेतृत्व सृष्टि करी जमती कि आमर सरपंच पीएस मेंबर जिला परिषद जितबे से दिगरे मु काम करी आ दरकार पड़िले मो जीवन तो मु दल दे आसी आगामी दिन में रही 2029 मसीह यही कर्मी भितर जन को गोटे विधायक कि विधायिका बनैया मोर निर्णायक भूमिका रही मुझे नवीन बाबू नेतृत्व में ओडिशार सबु जिले में विजु जनता दल तरफ चाषी भाई भौणी मान हक पाई माँ मान भौणी मान सुरक्षा पाई आज विजु जनता दल बाध्य राजरास्ता को ओह्लैवाई कहीं अपारग सरकार जेबेठू मोहन माझी सरकार आसी डबल इंजिन सरकार आसी जहाँ सब प्रतिश्रुति देते सब प्रतिश्रुति पूरण कर फेल मारी ये डबल इंजिन फेल मारी एवं ये जदि जहाँ आप पचारुले जदि प्रतिश्रुति पूरण न करती चाषी माने
କଥା ନ ବୁଝନ୍ତି ଆଜି ନିମାପଡ଼ାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସେମ୍ବଲି ସମ୍ମୁଖରେ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଥିଲା ଅଛି ଏବଂ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ଯଦି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀ ବେଶୀ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ କରାଯାଉଛି ସବୁ ନେତା ମଧ୍ୟ ପୁରୀକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଏ ବିଜେଡି ତାର ପ୍ରତିବାଦ ବାସ୍ତବିକ କଥା ମୁଁ ଚାଷୀ ପରିବାର ଛୁଆ ମୋର ବାପା ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି ନିଜର ପରିଚୟ ସଦାବେଳେ ଚାଷୀର ପୁଅ ହିସାବରେ ଦେବୁ ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ କଥା ଇଏ ସରକାର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଏ ତାକୁ କେବେ ପୂରଣ କରେନି ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଥା ନୁହେଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ 3 ଥର ସରକାର ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ବାର୍ଷିକ 2 କୋଟି ଚାକିରି ଦେବୁ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ କଥା କହିକି ସରକାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମିଛୁଆ ସରକାର ଅଛି ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ହନ୍ତସନ୍ତ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଟୋକନ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ମାସେ ପୁରିଗଲାଣି ଟୋକନର ଡେଟ୍ ପଳେଇଲାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ମୋ ପାଖରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ପଇସାରେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ତାର ପଇସା କିଏ ଦେବ ତାର ପଇସା କିଏ ଖାଉଛି କଟନୀ ଛଟନୀରେ 6 କିଲୋରୁ 8 କିଲୋ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି ସେ ପଇସା କୋଉଠି ଯାଉଛି କାହିଁ ସରକାର ଚୁପ୍ କାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ କାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ମାନେ ଚୁପ୍ ନିଜର ବୋଧେ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏମାନେ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି କୋଉଠି କିଛି ତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି ବୋଧେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟି ଏ ମାଟିରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଖରେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଇଏ ସରକାରଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯଦି ସରକାର ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଏ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ବି ସେ ସରକାରରେ ବିଧାୟକ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ସେମାନେ ବି ହତୋତ୍ସାହିତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର କିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସବୁ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତା ଏମାନେ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ କଲେଣି କହିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଆଜି ତର୍ଜମା କରିକିରି ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର ଯେଉଁ ବାସପଟ ମିଛ କଥା କହିକିରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଭତ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନର କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ହେଇନଥିଲା ଆମେ 2 ବର୍ଷରେ କରିକି ଦେଖେଇ ସାରିଲୁ କାଟି ଦେଇଛୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କାମର ନାଁ କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ମତେ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ କହିବୁ ଆରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୁରୀକି ଆଜି ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଜି ଦେଖିଥିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଜି ହେଇଛି ଆଜି ପୁରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିକାଶ ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭରପୁର ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5T ସ୍କୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀ ମେଡିକାଲ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଏ କରିଥିଲା ଆଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଏ ସରକାରକୁ ଏମାନେ କହନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଉଛୁ ଆଜି ଯଦି ସତ୍ ସାହସ ଅଛି ଯେଉଁ କଥା ମିଛ କଥା କହିକି ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲ ତମେ ପୁରୀରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରିଛ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିକରି ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଇଏ ସରକାରର ଦମ୍ଭକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ପାଖେ ଯାଆନ୍ତୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କେତୋଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି କଟନୀ ଛଟନୀ ହେବନି ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ନାଇଁ କଟା ହେବ ଜଣେ କହୁଛି ଅଧା ଧାନ ନିଆହେବନି ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ସବୁ ଧାନ ନିଆହେବ ଏ ସରକାର ଚଲାଉଛି କିଏ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଗୋଟେ ଅପାରକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଭାଷଣବାଜି ଛଡ଼ା ଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଆରେ ଯାଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖ ଆଜି ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ଠୋସ୍ ଭାବରେ ଦେଖ 19 ମାସ ଭିତରେ ଖୋଲା ମାର୍କେଟ ହେଉଛି 92,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଆଙ୍କୁ ବଜେଟ୍ କରିଦେଇଛ ରେଭିନ୍ୟୁ କାହିଁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆଜି ତ ସରକାରୀ ଅଫିସର କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଦରମା ବି ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ସରକାର
ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ଅତିଷ୍ଠ କାରଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ମିଛର ପ୍ରତାରଣା କରି ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସରକାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ପଳେଇଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। सरकार चाषी मारण नीति और विपर्यस्त आईन श्रृंखला एवं प्रतिश्रुति खिलाफ प्रतिवाद रे पुरी जिला बीजेडी सभापति उमाकांत सामंतराय नेतृत्व में निमापड़ा ठारे जिला स्तरीय विक्षोभ और प्रतिवाद शोभायात्रा अनुष्ठित हो जाइए। ए विशाल शोभायात्राटी नुआ बसस्टाण्ड ठारू बाहरी जयश्री छक पुराणा बसस्टाण्ड और दोलवेदी छक दे बड़ बजार परिक्रमा करी तहसिल ऑफिस निकट में पहुंची सेठारे राज्यपाल और जिलापाल उद्देश्य तहसिलदार को एक दाबी पत्र प्रदान करा जायतिला। एही अवसर में टाउन हॉल ठारे विशाल प्रतिवाद रे सभा अनुष्ठित होइतिला। शोभायात्रा रे उपस्थित थिले पूर्वतन मंत्री तथा राज्य उपसभापति संजय दास वर्मा, पूर्वतन विधायक रुद्र महारथी, राज्यसभा सांसद सुभाषिष खुंटिया, काकोटपुर विधायक तुषार कांति बेहरा, पुरी विधायक सुनील महांती, पुरी जिला महिला सभानेत्री कस्तूरी बालास्वाई, निमापड़ा निर्वाचन मंडलीर संगठक सुब्रत छाटोई, सत्यवादी महापात्र, दिलीप पात्र, मानस प्रधान प्रमुख उपस्थित थिले। आज विक्षोभ और प्रतिवाद शोभायात्रा 2000 ऊर्ध्व बीजेडी कार्यकर्ता शताधिक चाषी और जिला और राज्य नेतृमंडलीर वरिष्ठ नेतृत्व माने उपस्थित थिले।